नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मुझे होस्ट एंड होस्ट अंकर कृष्णा कुमार स्वागत कर प्रिय चैनल अंकर कृष्णा कुमार यूट्यूब चैनल को। तो फ्रेंड्स आसतु आम साक्षात करवा वर्तमान ट्रेंड वर्तमान भाइराल कौ नाटक चर्चा सोशल मीडिया आपण मैंने से नाटक सुराग पाइपर थे। तो डेफिनेटली से नाटक कथा मुझे बेसी किसी कहवा आवश्यक ना। से होती समस्त प्रिय आदरणीय आज आगधाड़ीर जड़े युव निर्देशक प्रशांत नायक ओरफ बलिया सार को हाकृष्ण बोली जाऊ जीव नाटकर निर्देशक सर प्रणाम सर जय जगन्नाथ। नमस्कार जय जगन्नाथ सर आपन को देखा साक्षात कर बहुत खुशी लगिला। मु अपेक्षा करथली स्पेशल आपन को केबे देखा करबी आ नाटक विषय दुई पद पचारिबी। तो आमे ए वीडियो आगो को बढ़िबा पूर्वरु हाकृष्ण बोले जाऊ जीव नाटक एते चर्चा को आसीची एते भाइराल हेची से नाटक एते प्रिय नाटक हेई परची। तो सर्वप्रथमे आपनकर नाटक जेहेतु आपन से नाटकर स्रष्टा तो कोन कहे पई चाहिबे आपनक दर्शक भगवान मान को। से नाटक डॉक्टर निहार रंजन महांती लिखिछंती। मु निर्देशना दायित्व थी संगीत रे एकन सार थिले नृत्य रे भागी सार थिले। से नाटकटी आम प्रथम जिते से शीर्षकटी नेलु हाकृष्ण बोली जाऊ जीव भागवतर कथाटीए आम यात्रार जो प्रकार टाइटल सब चली आम गोटे ट्रेंड नहीं पहुँचलु यही टाइटल बाबू पाखे। बाबू भी टे रही कौन कर माइथोलॉजिकल टाइटल हो जाऊँ चलो कि नहीं आम भागवतर कथाटा को टे ये कलु। आम कहला यात्रा तो आम सब देखुचे से यात्रा माध्यम आम जब लोक पाखे भागवत को पहुँचे पारा आम गीता भागवत पढ़ा आम दैनन्दिन जीवन भितर आमको समय मिलूनी तेणु ता भर कि ना से नाटक संपूर्ण भागवतर कथा पर खाली एवं से ऑडिटोरियम रु दर्शक बाहर टिकेट कर देखिले पैसा दे कि ना से भागवत शुणी शुणी 2% पाप तो खेल हो लक्ष्यटा आमर या जे लोक भागवत पढ़ी पाना भागवत टुंगी आना किंतु से नाटक आम संपूर्ण तार गीत शीर्षक लाइनिंग जहाँ भी आनी सब भागवत ही आनी से भागवतर कथा भागवत को नहीं टोटाल नाटकटी कर दर्शक टे गले शांति नाटक टे देख तार शीर्षक गीत भी से भागवत ट्यून एत चित्कार मित्कार है सुंदर भजन टे आमर चिराचरित कथा आमर गप पुराणा गप आमर जो जमीदारी शासन थिला 71-72 मसीह उच्छेद है जमीदारी शासन से गपर कहानी हूँ से पुराणा कहानी से पूरा पुराणा कहानी रे आमर देखु आम जो कुसंस्कार विरोधी किसी वार्ता से लोकों मन में जातीय मनोभाव ये सी नहीं जोटा भी आम पॉजिटिव साइड रखु नेगेटिव साइड रखु द्वारा समाज में जमी सोशल मेसेज गोटे देचु जहाँ प्रभु भागवत गोसाई श्रीकृष्ण नाटकटे को साहा माँ सारा को साहा नाटकटी ओडिशा सारा बर्तमान चर्चा बहुत फोन आसुची नाटक आपन केते खुशी अछन सेमती नाटक निर्देश पर जेते आपन पाळी पड़तिला मो पाळी जेते पड़ितला मोर 3 नंबर पाळी पड़ितला ता पूर्व हमर गुरु किशोर सर विनोद सर से सब मो गुरु मु ताको निर्देशन नाटक करथिली। सी नाटक कर सारा पर मते भारी डर लागुतला तापर शिवानी फार्म गोटे ब्रांड फार्म सेठी गला पर बाबू कहले नाटक कौन हबो कौन नहीं नाटक जेते बीजीएम चलता है म्यूजिक रिहर्सल जो 5-6 हजार टंका प्राइज मिलगला मामो गौराई काबेरी ये सीन रे मुझे अनुमान कली जे लोक एक्साइटेड मुझे बासना स्पष्ट हो सारी माने नाटक हिट हम न हम आखड़ा सालू तार बासना महकी जाता से दिन जो दिन फाइनाल रिहर्सल है पूरा 3000 खंड लोक बाहर ठिया होता टोटाल आप देखिक गले टोटाल कहीं भी बाहर ना किछि यूनिक आपण करथिले जो कांधरे बळद से माने साजी कांधरे लंगळ देई माने हळ करथिले काहेबे से मानकु आ निहाती भाबरे भल से जिनसटा थिला कोन से गुटे टीएर परिवार तीन परिवार तांको ऋण सुझिबा पई से जो जमीदार ढांचटा से माने रखिथिले से नेगेटिव साइड जो माने से माने ताकू नै गिरी गोटे पनिशमेंट दबा पई जे तुमे बळद दरकार नै तुमे लंगळ धरि हम ए जो सात बाटी अछि चाष तुम कर 7 दिन या ये तुम पनिशमेंट जेहेतु से परिवार पुओटे ये परिवार झीटी को बाहर जाता यहाँ शास्ति यहाँ गोटे पनिशमेंट से किसी नुआ कथा नुहे से चकामोर सिनेमा हेमंत दास ये से भी हल बुले यात्रा भावुँ प्रथम थर यात्रा प्रेमी हिसाब से मत रखी व्यक्तिगत मत यात्रा प्रथम थर स्टेज को लंगल जुआली बाबू भी आश्चर्य पुनाऊ कहले कौन लंगल जुआली स्टेज बुलव से जने पुराना मालिक शिवानी पार्टी मुझे से पार्टी चाकरी करी 3-4 वर्ष हिरो थी भल भल पुराना शिवानी आपण हिरो थिले आ सेही अनुष्ठान रे आपण निर्देशक फूल बड़ बेड़ी दुनिया चिड़िया खाना बाबू मते भूली गले कि
ମୋ ବଙ୍ଗାଳୀ ବଜେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶିବାନୀର ହିରୋ। ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆକ୍ଟର କୁ କମ ବର୍ଷ ପରେ 2 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଜଣେ ଡିରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ଆପଣେଇବା ବା ଆପ୍ରିସିଏଟ କରିବା କେମିତି କଣ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା ସାର୍? ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ଆଗରୁ ମତେ ସେଇଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାତ୍ରାରେ 16ଟି ନାଟକ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଗଣିଛନ୍ତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗଣିଛନ୍ତି 16 ନାଟକ। 16 ନମ୍ବର ତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୋଉ ନାଟକଟି ବୋଲି ଆପଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଯଦି ମାର୍କିଂ କରିବେ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ମାର୍କିଂ କଲି ପଡ଼ିଗଲି ତ ପ୍ରେମରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା। ପଡ଼ିଗଲି ତ ପ୍ରେମରେ ଅପେରା ସାହିତ୍ୟକାର କିନ୍ତୁ କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଲି ନାଟକଟି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସିଏ ମଲ୍ଲିମାଳ ସାମକୁ ଦେବି ରାଜନନ୍ଦିନୀର ସେ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଏୟା କି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଗୌରୀର ଏଇ ଫଗୁଣିରେ ବାଜିବ ବାଜା ସେଇଟା ବି ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ବି କେମିତି ହେଲା ଏମିତି ପ୍ରେମ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ହେଇଥିଲା ନାଟକ। ତାପରେ ଏ ବର୍ଷର ହେଲା ନାଟକ ଆକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେଲା ତତେ ଲାଗି ଯାଉ ମୋ ଆୟୁଷ। ତତେ ଲାଗି ଯାଉ ମୋ ଆୟୁଷ। ସାର୍ ଜଣେ ଡିରେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନାଟ୍ୟକାର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କଳାକାର ହୁଅନ୍ତୁ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ସାଥ ଦିଏ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏଇ କଥାକୁ କେମିତି କଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସାର୍? ହଁ ସେ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଆଉ ସାକ୍ଷୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବନି ସେ ସମୟ ମୁଁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଥିଲି। ମୁଁ ବି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲି। ଅନ୍ୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ ସେ ବାବଦରେ ବି ଗୋଟେ ଡର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସବୁ ଡର ଲାଗୁଛି? ଡର ଜମା ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବି ଭାରି କୋଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଜି ହଉଥିବ ବୋଧେ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜଣେ କଳାକାର ମିକ୍ସିଂ। ତାପରେ ଗୁଡ଼େ ନାଟକ କରି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନିଜେ ବି ଅନଷ୍ଟେଜ ଥିଲି। କୋଉ ଟାଇମରେ କୋଉ ଜମକଟା ରହିଲେ ଅଡିଏନ୍ସ ରିସିଭ୍ କରିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଅଭିନୟ କରି ଫିଲ୍ କରି ସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସଂଘର୍ଷ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଘାସରେ ଛପ ପାରିକି ଶୋଇକି ଯୋଉ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି। ସିନେମା କରିଛି, ସିରିଏଲ କରିଛି, ଥିଏଟର କରିଛି, ଯାତ୍ରାର ଅଭିନୟ 16 ବର୍ଷ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏବେ ଏମିତି କି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ବି ନାଟକ ସରିଗଲାଣି ମୋର ଆଉ ସେଇତେ ବହୁତ ଆଗରୁ ବି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୁକ୍ ବାକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନାଟକର କିଛି ଶୀର୍ଷକ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ନା ସିକ୍ରେଟ ଯଦି ରଖିବେ ସିକ୍ରେଟ ଅଛି ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନାଟକ ହେଇଯାଇଛି ଆଗଧାଡିର ଯାତ୍ରା ପେଟରେ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦୈତାନ ଆମର ସବୁ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏକାଠି। ଆଚ୍ଛା କୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଆପଣ ତ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ନାଟକ ବିଷୟରେ ଦୁଇ ପଦ ପଚାରିବି କାରଣ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ କହୁଥିଲେ ନା ବଳିଆ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରନ୍ତୁ ଏଇ ନାଟକ ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ନାଟକରେ ଅନେକ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ଥରେ ନବୀକରଣ ହେଇକି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଯୋଉଟା ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି ସେଗୁଡାକ ଆମେ ଟିକେ ପୁଣି ଦେଖଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ବି ନାଟକ ଚାଲିଛି ଶେଷ ସାକ୍ଷୀ ମୋ ଚକା ଆଖି ନିହାର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏକନ ସାର୍ ବି ଗୀତ କରିଛନ୍ତି। କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ନାଟକ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲିଠୁ ବିଜେଏମ ଆରମ୍ଭ ହବ। ତ ନିହାର ସାର୍, ବଳିଆ ସାର୍ ଆଉ ଏକନ ସାର୍ ଏଇ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଆବିର୍ଭାବ ହଉ ଯେତେବେଳେ ମାହୋଲ ଭିତରେ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ତ ମାହୋଲ ଆଉ ଟିକେ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଉଛି। ଆମର ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଟିକେ ମିଶି ଯାଉଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ହେଲା ବେଳକୁ ମତେ ଟିକେ ଏକନ ସାର୍ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ସାର୍ ଆପଣ ଆହୁରି ଏଇ ଜୀବନ ପରୀକ୍ଷା ଏ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଆହୁରି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୁଅନ୍ତୁ ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି କାମନା କରିବି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି ମନରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଅଛି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ସବୁ କିଛି ଡ୍ରିମ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯାଉ ଆଉ ଏମିତି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଫଳତାର ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍। ସର୍ବପରିଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଆଉ ନାଟକ ପ୍ରେମୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ ନମସ୍କାର। ଦର୍ଶକ ତ ଦେବତା, ଦର୍ଶକ ନଥିଲେ ମଞ୍ଚ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଭଲ ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ, ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ଇଏ ତ ମିଡ଼ିଆ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ। ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ଆସିଗଲାଣି ଆମ ପାରିବାରିକ ଇଏ ନାଟକ ହେଉଛି ଆଉ ଅଶ୍ଳୀଳତା ବି କମି କମି ଆସିଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେତୋଟି ନାଟକ ମୁଁ କରିଛି ଭୁଲ ଠିକ୍ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଟିକେ ଦେଖିବେ ମତେ ଜଣେଇବେ। ଠିକ ଅଛି ତ ତୋତେ ଲାଗିଯାଉ ମୋ ଆୟୁଷ ନାଟକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଉ ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ ନାଟକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ବଳିଆ ସାର୍ଙ୍କର ମନର କଥା। ଆଶା କରିବି এই ভিডিওটি ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏମିତି ଭିডিଓ ନୂଆ ନୂଆ ଭିডিଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ এই ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବଳିଆ ସାର୍ଙ୍କର କୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଉ କୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି ଆପଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେଇ କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ସେଣ୍ଡ କରିବି ସାର୍ଙ୍କୁ, ସାର୍ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ସାର୍ ମୁଁ ଚାହିଁବି କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସାର୍ ଟିକେ ହାତ ରଖନ୍ତୁ। ସାର୍ ଲଭ୍ ୟୁ, ଦିଲ୍ ସେ ଲଭ୍ ୟୁ ସାର୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।